ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको एक नया एक बेटा मिल गया। वी हैव नो वर्ड्स, हमारे पास वर्ड नहीं है कि हम अपने रब का किस तरह शुक्र अदा करें। कितने बहन भाई पहले थे, अब तो वो जो लड़कियों वाली को थोड़ी बहुत गेमें शेमें थी वो तो मिस करते होंगे आप? हाँ जी, वो तो मिस कर रहे हैं। 21 साल आपने अपनी ज़िंदगी के एक लड़की की हैसियत से गुजारे, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं इरफान और अराउंड द फैक्ट के साथ मैं हाज़िर हूँ। एक डिज़ीज़ कह लें, एक कैफियत कह लें, हर्मैफ्रोडोटिज़म, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सेक्सुअल जो सेक्स है किसी भी बंदे का वो डिफ़ाइन नहीं होता, उसमें दोनों ख़ासियतें जो हैं ये पाई जाती हैं। ये माशरे में काफ़ी सारे लोग आपको नज़र आएंगे, लेकिन जो जदीद साइंस है उसके पास हर चीज़ का हल है और बेशुमार मसाइल हमारे सिर्फ़ इसलिए हल नहीं होते कि हम उनको डिस्कस नहीं करते। आप ये समझें, आप ये देखें कि एक बंदा, एक जो शख्स है वो एक ऐसी अज़ियत में मुब्तला है, उसकी पूरी फैमिली एक ऐसी अज़ियत में मुब्तला है कि उसका सेक्स ही डिफ़ाइंड नहीं है, वो पता ही नहीं है कि वो लड़का है, लड़की है या जो भी है। लेकिन साइंस ने इसको इतना आसान कर दिया है, साइंस के लिए ये एक मामूली काम बन गया है और इससे निकलना बेहद आसान है। तो इसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगा बहरोजपुर में। ये तहसील खारियाँ का एक नवाही गांव है और यहाँ पे हमारे साथ आज हमारे मेहमान होंगे और नोमान उनका नाम है और वो भी इस कैफियत से गुज़र रहे थे, उनके घर वाले भी इस कैफियत से गुज़र रहे थे और अब उनका एक ऑपरेशन हुआ जिसमें पहले वो लड़की की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब वो ऑपरेशन के बाद एक मुकम्मल मर्द की हैसियत से इस माशरे का हिस्सा हैं। तो आज हम हमारे मेहमान होंगे, उनसे हम बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके पास भी, आपके भी इर्द गिर्द बेशुमार लोग मौजूद होंगे जो कि इस कैफियत का शिकार हैं, जो इस अज़ियत का शिकार हैं। तो वो तमाम लोग जो हैं वो इस अज़ियत से निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, आज की हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। जी, तो मैं बात कर रहा था नोमान साहब की। नोमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बेगा बहरोजपुर गांव है, यहाँ पे नोमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा नोमान, ये बताइए कि सबसे पहले तो अराउंड द फैक्ट की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो नोमान, कैसा महसूस कर रहे हैं? 21 साल आपने अपनी ज़िंदगी के एक लड़की की हैसियत से गुजारे, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप आगे से बेहतर महसूस कर रहे हैं। ओके। एक जो वो जिसे आप कैफियत कहते हैं ना कि ना इधर के ना उधर के, तो उस कैफियत से बाहर निकल के अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ज़्यादा खुश हैं, आपका एतमाद जो है बहाल हुआ है। जी बिल्कुल, हमारा एतमाद बहाल है। तो ये जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिन्होंने आपको इससे पहले देखा, आपके साथ काफ़ी टाइम गुजारा, तो उनके रवैये में कोई फ़र्क आया है? नहीं, वो ज़्यादा खुश हैं मुझसे, वो ज़्यादा खुश हैं। ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि आपके जो माशरे के लोग हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो ज़्यादा खुश हैं और आपको मुबारकबाद काफ़ी लोगों ने दी होगी। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए। तो ये बताएं कि घर वाले जो हैं माशाल्लाह, ज़रा थोड़ा सा तारफ़ भी करवा दें, कितने बहन भाई पहले थे, अब आपके इजाफे से उनकी जो तादाद है वो कितनी हुई है, कैसे, इसके ज़रा इस हवाले से बताएं। और घर वालों का रवैया माशाल्लाह आपके साथ कैसा है? बहुत अच्छा रवैया घर वालों को। मेरे 3 भाई थे पहले, अब हम 4 भाई हैं माशाल्लाह। और हमारी पहले 5 बहनें थी, अब वो 4 बहनें हैं। 3 की शादी कर दी और 1 की अभी नहीं की, और सब खुशी गुजारे हम ज़िंदगी अपनी। माशाल्लाह, आपकी पूरी फैमिली के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त दिन है। बड़े अच्छे तरीके से आपने इस मामले को, आपके घर वालों ने, आपके घर वाले बड़े ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है। तो ये बताइए कि एक और सवाल है कि ज़ाहिर है 21 साल आपने एक हैसियत से गुजारे, तो आपके ज़ाहिर है मशागल कुछ और रहे होंगे, आपकी जो गेम्स हैं, जो खेलने वाले, वो सारा कुछ और रहा होगा। तो उनमें यकदम कोई तब्दीली महसूस हुई? आपने यकदम वो सारा कुछ छोड़ दिया जो आपके पहले मशागल थे, या नहीं अभी? नहीं, यकदम सारा कुछ छोड़ दिया है।
اچھا اور اب لڑکوں والی کھیلے فٹ بال کھیلنا مجھے پہلے بھی پسند تھا اور ابھی بھی پسند ہے. اچھا اور کھیتی باڑی میں مجھے انٹرسٹ تھا اور کبوتر شبوتر اڑانا اچھا یہ میرا شوق تھا. اوکے تو اب آپ اپنے شوق جو ہیں ان کی تکمیل کر سکتے ہیں. جی جی بالکل اب میں یہ شوق پورے کر سکتا ہوں. تو وہ جو لڑکیوں والی کو تھوڑی بہت گیمیں شیمیں تھیں وہ تو مس کرتے ہوں گے آپ؟ ہاں جی وہ تو مس کر رہے ہیں. کیا کون سی گیم کو زیادہ مس کرتے ہیں آپ؟ اسٹیپو جو کھیلتی ہیں لڑکیاں. اچھا اسٹاپو آپ کھیلتے رہے ہیں؟ جی کھیلتے اوکے تو جو آپ کی وہ تب کی سہیلیاں تھیں تو وہ ان سے اب رابطہ ہوتا ہے آمنا سامنا ہوتا ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اور وہ کیسا ہنستی ہیں شرماتی ہیں آپ سے پردہ کرتی ہیں یا کیا کرتی ہیں؟ وہ شرماتی ہے اور ہم سارے نیچے کر لیتے ہیں. یعنی دونوں شرماتے ہیں. بالکل. تو اب وہ ان کو یکدم پہلے آپ کا نام کیا تھا؟ پہلے نام میرا میمونہ تھا. تو اب میمونہ کو جب یکدم ان کو نعمان بلانا پڑتا ہے تو ان کو ایک ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہوگی. جی جی بالکل. میں یقیناً ایسی لڑکی کسی سے مل کے بڑا خوش ہوں گا اور مجھے بڑا اچھا لگے گا کوئی ایسی لڑکی جو کہ آپ کو پہلے میمونہ کہتی تھی اب نعمان کہتی ہے. نہیں ابھی وہ تو نہیں آئے گی. اچھا تو نعمان یہ بتائیے کہ وہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو اچانک یہ خیال جو ہے یہ کیسے آیا؟ کس نے اس بات پہ آپ کو انکریج کیا کہ ایسا ہونا چاہیے آپریشن ہونا چاہیے؟ کس بات نے کس شخص نے آپ کو انکریج کیا؟ میں نے ایک ہی دن انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا وہ سومڑی والی لڑکیوں کا نا جو لڑکے بنے تھے ان کی کلپ دیکھ کے پھر میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور اس کے بعد پھر ہم نے رابطہ کیا ڈاکٹر امجد چودھری صاحب سے. ڈاکٹر امجد چودھری صاحب جی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی اور صحت دے. ڈاکٹر امجد چودھری صاحب کے لیے ہماری بہت سی دعائیں ہیں. بڑا نیک کام کیا انہوں نے. تو امجد چودھری صاحب جو ہیں یہ کہاں سے ہیں ذرا ان کا تعارف کروا دیں. اسلام آباد سے ہیں وہ. اسلام آباد سے ہیں. اور آپریشن کہاں پہ ہوا؟ اسلام آباد چلڈرن ہاسپٹل میں. اچھا پمز میں ہوا. اچھا پمز ہاسپٹل میں آپ کا آپریشن ہوا. یہ کتنی دیر کا آپریشن تھا؟ تقریباً 3-4 گھنٹے کا. 3-4 گھنٹے کا تھا. اور اس کے کتنی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا؟ تقریباً آدھے مونے گھنٹے کے بعد. اوکے. اور سب سے پہلے ہوش آنے کے بعد آپ نے کس شخص نے آپ کو دیکھا یا کس نے آپ کو مبارکباد دی؟ وہاں پہ ڈاکٹر موجود تھے انہوں نے مبارکباد دی ہے. اوکے. آپ کی فیملی بھی موجود تھی؟ جی جی بالکل. انہوں نے پھر فیملی کو بلایا باہر سے. اوکے زبردست جی. یہ اصل پیغام ہے. پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ ایسے بے شمار لوگ جس طرح آپ ہیں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں اور ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ انہیں فوری طور پہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے اور چیک اپ کروانا چاہیے. اس چیز کا حل نکل چکا ہے اور جدید ٹیکنیک کام کر رہی ہیں اس لیے چیک اپ کروانا چاہیے. چینج ہو سکتا ہے. چینج ہو سکتا ہے. جی چینج ہو سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نعمان جو ہے یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے اور اس پیغام کو ہمیں آگے سے آگے پہنچانا چاہیے کہ اس کا علاج موجود ہے, اس کا حل موجود ہے اور یہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا حل نکل سکتا ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ اپنی فیملی کو اپنے آپ کو امتحان میں ڈالیں اور آپ اس کا علاج کروائیں اور ایک معاشرے کا ایک اچھا اور اہم فرد بن کے معاشرے کا ایک اچھا اور فعال شخص کی حیثیت سے آپ زندگی گزاریں. تو نعمان آپ کا بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے بڑا ہی اچھا لگا. بالکل نہیں احساس ہو رہا کہ میں ایک ایسی شخصیت سے بات کر رہا ہوں جو 21 سال لڑکی کی حیثیت سے گزار چکا ہے. جی تھینک یو. آپ کا آپ نے اتنا کیا ہمارے لیے. نہیں انشاءاللہ جی میرا فرض ہے کہ ایک اچھے پیغام کو ایک اچھا جو کام ہے اس کو ہم آگے سے آگے پھیلائیں, آگے سے آگے لے کے چلیں. تو نعمان آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو جی. بہت شکریہ. نعمان تھے ہمارے ساتھ اور ہم بات کر رہے تھے اس ایک ڈیزیز کے حوالے سے. اور یہ ڈیزیز تو نہیں ہے, ڈیزیز تو نہیں کہنا چاہیے, ایک ایسا ایک معاشرے کا المیہ ہے جس کا حل نکل چکا ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کو انٹرسیکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, آپ ڈوئل سیکشویلٹی بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کا حل ہے کہ اس میں آپریٹ کر کے لڑکی کو لڑکا یا جو بھی ڈومیننٹ سیکشویلٹی ہے اس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کا حل موجود ہے. جو جدید سرجری ہے, جو جدید سرجیکل جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو ابھی ہم بات کریں گے, نعمان کی والدہ ہیں ہمارے ساتھ, ان کو بھی ہم مبارکباد دیں گے اور ان سے ہم بات کریں گے. جی نعمان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں. السلام علیکم جی.
वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको एक नया एक बेटा मिल गया माशाल्लाह। खैर मुबारखां होण, बहुत खुशी हुई है तुहानू मुबारखां होण इस गल दियां। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसा लग रहा है आपको? आपके पूरे घर में बड़ी एक खुशी में देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि बड़ी माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी एक खुश आइन खबर है आपके लिए, सबके लिए। बहुत खुश होए हैं जिद्दां दा सुनिया। अल्लाह दा शुक्र अदा करनी, हर वक्त नमाज पंज टाइम पढ़ी दी, कुरान पढ़नियां ते दुआ करनी। अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है। ते चौधरी अमजद डॉक्टर ने मेरा बेटे का ऑपरेशन किया, उसकी जिंदगी बना दी। गुजरात आंदा इस्लामाबाद तो, ते गुजरात अस्पताल चौधरी अमजद डॉक्टर, उन्हें मेरे बेटे की जिंदगी बनाई है। मैनू बड़ी खुशी है, मैं सारी जिंदगी वो लिए दुआवां करांगी कि अल्लाह ताला सब नू इस तरह जिन्हां जिन्हां दे बच्चे ने अल्लाह ताला सब नू जान डॉक्टर नू चैक करान, उन्हां दे बच्चे जेहड़े ने उन्हां दी जिंदगी बन जे। मेरे बेटे की जिंदगी बन गई है। मैं परेशान रहिंदी सां कि बेटियां च भी नहीं खलो सकदी ते बेटियां च भी नहीं सी खलोंदी, ते अल्लाह दा लख लख शुक्र है कि जिन्नै इनू बेटा बनाया ते ओहदा मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकदी। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪੜੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪੜੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਅਪੜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਅਪੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਸਭਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੇ ਸਭ ਕੁ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੈੱਟ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦਿਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ डॉक्टर ਨੂੰ करान अपने ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ठीक हो जान। नोमान के चचाजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको आपके कज़न्स में जो मेल कज़न्स हैं उनमें एक इजाफा हो गया। ये खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। आप इस तनाज़र को कैसा देखते हैं? आपने ज़ाहिर है कि इनके साथ 21 साल आपका इनका ताल्लुक़ रहा, तो आपको ये सारा कुछ कैसा महसूस हो रहा है? एक्सेप्टेंस कैसी है? क्या इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। अब तो पहले भी था, लेकिन सम टाइम हमें ऐसा होता था कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, परेशान भी होते थे, गैर यकीनी सूरत हाल। बिल्कुल। सम टाइम लड़के भी हवेली में आते थे, क्यों हवेली में ज़्यादा काम करती थी ये, तो हम भी कहते थे कि लड़के आते हैं, इसके दोस्त हैं, ये अभी सामने जो बच्चा खड़ा है ये भी इसका फ्रेंड है। अच्छा। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो थे इसके फ्रेंड थे। लड़कियों के साथ इतना इसका मेल जोल नहीं था। जैसे ये बालग हुई है ना, तो इसका लड़कियों के साथ मेल जोल था ही नहीं। तो लड़कों जैसे इसकी आदत मतलब कि बाइक चलाना, ट्रैक्टर चलाना, खेती बाड़ी करना, हमारे साथ ज़मीनों में जाके काम करना, गंदम, ये सारे काम थे इसके। लेकिन अब हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस हमारी बहन को अल्लाह ने ज़िंदगी दी है कि अब ये एक चेंज हो गया और हमें पता चल गया कि ये एक मर्द है। बिल्कुल सही है। मतलब मुआशरे का एक ऐसी एक शख्सियत है जो जिसके बारे में ये फ़ैसला करनी मुश्किल हो, तो उस हवाले से बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है और हर बंदा कंफ्यूज भी होता है। हर बंदा जो है वो एक ऐसी अजीब सूरत हाल से दो चार होता है। तो ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। तो मुआशरे में जो ओवरऑल जो लोग हैं उनके अंदर इनकी एक्सेप्टेंस, उनका रवैया, वो सारा कुछ कैसा है? जब पहले था तो लोग कहते थे, हमें भी बोलते थे कि यार क्योंकि इसके हदो हाल जो थे ना ये मर्दों वाले थे। जिस्मानी जो तौर पे था ना, हम सम टाइम अपनी ये चाची जी भी लगती हैं, मेरी हाला जी भी लगती हैं, तो हम बोलते थे कि हाला ये ना हमें लगता है कि ये बॉय है, ये गर्ल नहीं है, क्योंकि इसके हदो हाल जो जसामत की है ना, इस तरह के मर्दाना बाल जो है ना आर्म पे हैंड पे जो बाल इस तरह थे, तो हम बोलते। लेकिन जब हमने ये नेट पे देखा प्रोफेसर चौधरी हमने डॉक्टर चौधरी साहब को जो पिम्स में होते हैं, तो उनकी हमने जब देखा कि चकवाल के 2 बच्चे थे या आई थिंक गुजरात के, तो उनका हमने क्लिप देखा ना, तो मैंने हालत से भी रब्ता किया, हम सब फैमिली ने ना, हम का चेकअप करवाने में क्या मसला होता है, एक दफ़ा चेकअप तो करवाए ना हम अपने बच्चे का, शायद अल्लाह ताला इस बच्चे हमारे को ज़िंदगी दे दे। बिल्कुल। हम फिर उधर लेकर के गुजरात गए, डॉक्टर साहब से रब्ता हमने किया, उनसे बात की, उन्होंने टेस्ट उस दिए। जब उन्होंने एक दफ़ा देखा तो उन्होंने बोला ये तो ऑलरेडी बॉयज़ है,
لیکن ہم ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ اپنا جو ڈاؤٹ ہے نا اس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے. وہ پھر انہوں نے ٹیسٹ ہمیں لکھ کر دی, ہم نے پھر ادھر چغتائی لیب ہے ادھر چیک کروائے اس کے ٹیسٹ, وہ ہم نے پھر لاہور بھیجے. پھر ادھر سے ساری اس کی رپورٹیں جب بن کر آئی تو پھر ہمیں ڈاکٹر صاحب نے تسلی دی کہ اس نے بولا کہ میں بلیو سے کہتا ہوں کہ یہ بوائے ہے. شہزاد صاحب یہ صرف اس ایک شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بے شمار پاکستان میں پوری دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف ہیزیٹیشن کی وجہ سے ڈاکٹر سے کنسلٹ ہی نہیں کرتے, ورنہ کافی سارے لوگ جو ہیں ان میں سے بڑی بہتر اور بڑی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے جو جدید سائنس ہے اس کا بھی ہم شکر گزار ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جو ہیں ان کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں. بالکل, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میڈیا والوں نے ہی, یہ اگر فیس بک پہ کلپ نہ آتا تو شاید ہم بھی نہ دیکھتے. یہ میڈیا والوں نے جو ہے جیسے بھی کیا فیس بک پہ وہ کلپ ہم نے دیکھا, ہم بھی ادھر تک پہنچے. اگر آپ لوگ نہ ہوں تو سمجھیں کہ یہ بھی کام نہ ہو, ہمارے تک یہ خبر نہ پہنچے. بالکل صحیح. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وی ہیو نو ورڈ, ہمارے پاس ورڈ نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کا کس طرح شکر ادا کریں. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر ٹائم ہم شکر ادا کریں تو وہ بھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو ایک نئی زندگی دی ہے کہ وہ یہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اب کھڑا ہو سکتا ہے. پہلے ہمیں ٹینشن ہوتی تھی کہ لڑکوں میں کھڑا ہوتا ہے, یار اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہمیں کیا بولیں گے. لیکن اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی, یہ رات کے 11 بجے بھی گا رہا ہے, 12 بجے بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا. بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ جی ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ. ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਣਾ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ. اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے جی. بڑا اچھا لگا جی, ਤੁਹਾਨੂੰ پھر مبارک. تے اور آخری بات یہ ہے, اینڈ پہ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا میری طرف سے, اراؤنڈ دی فیکٹ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس معاشرے میں جہاں بھی آپ کو ایسے ڈوئل پرسنالٹی والے لوگ ملتے ہیں, آپ ان کو قائل کریں, ان کے والدین کو قائل کریں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ان کو قائل کرنا. لوگ جو ہیں بات ہی نہیں کرتے, تو آپ ان سے بات کریں, ان کو بتائیں کہ اس کا حل ہے. آپ چاہے پڑھے لکھے ہیں چاہے پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں اور دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ معاشرہ کا اچھا ایک فرد بن کے, ایک فرد کی حیثیت سے زندگی گزاریں, چاہے وہ بیٹا بنے یا بیٹی بنے, لیکن اس جو بیچ والی بات ہے, جو کنفیوژن والی بات ہے, اس سے کم از کم نکلیں اور اس سے آگے جائیں. بہت شکریہ. عرفان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.